हाय स्टूडेंट्स मो बुद्धदेव आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल मास लाइफस्टाइल रे। आज आम देखा अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि देखा। साहित्य सुरभि रे आज आम द्वितीय अध्याय विहंग विप्लव देखा। विहंग विप्लव रे जो क्वेश्चन गुड़िक रही से क्वेश्चन सहित आंसर मध्य आलोचना करवा। तो क्वेश्चन टी को आलोचना करने पूर्व कही रखी जो पिला आम चैनल को नुआ आसीचो से आम चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ता सहित सांग मान शेयर कर। सब्सक्राइब कला आसुवा नुआ नुआ वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाइजिवो। ता सहित चैनल जॉइन हो जाओ। चैनल जॉइन हेले क्लास पीडीएफ मध्य पाइजिवो। देख आमर पाठ्य अंतर्गत जो क्वेश्चन गुड़िक रही से क्वेश्चन गुड़िक आम आज आलोचना करवा। प्रथम म बुझे कौन दिखाई करे जे निम्नलिखित प्रश्नर उपयुक्त उत्तर पाखरे तारा चिन्ह देबा। एक नंबर दिखाई माँ हलदी बसंत मुंडरे कहीं चिंता माड़ी पड़ुछि। करे दिखाई कौन ना बसंत ऋतु अल्प किछि दिन मध्य चलीजिवो। ना दिखाई खरे बुढ़ा मांकड़ डाल गुड़ाक बा डाड़ को डाल डेई हैरान करुछि। ना माँ हलदी बसंत बसा तैयारी करि पारु नथिबारु एवं घरे दिखाई कौन ना मिठा पाचिला कली गछ मानकरू सरी सरी आसु नथिबारु। तो एठारे कौन आसीबो ना प्रथमे खरे आसीबो जाकि बुढ़ा मांकड़ डाल को डाल डेई हैरान करुथुबारु एटा ही हमर उत्तर आसीबो। दुई नंबर दिखाई जे बुढ़ा मांकड़ कहा बसार छाई माड़े नाही। डामरा काउर, शागुणार, गंगेईर एवं कजलपातिर। ताले दुई नंबर उत्तर आसीबो कहार ना डामरा काउ जाकि ऑप्शन नंबर क रे अछि। बुझियला कि नहीं। नेक्स्ट देख हमर 3 नंबर दिखाई जे निम्नलिखित चढ़ई मानक मध्य केउ चढ़ई गायक जातिर कुआ, मयूर, हलदी बसंत, बग। या भीतर समस्ते जानिଛୁ जाकि हलदी बसंत। बुझिले कि नहीं। हलदी बसंत हूँ कौन ना गायक पक्षी। 4 दिखाई पक्षी जातिर सभ्यता संस्कृति शिल्पी मानक द्वारा बंची। एक किए कही मयूर, बग एवं बुलबुल, काऊ। तो 4 नंबर जाके आसीबो काऊ कहिसंती ऑप्शन नंबर घरे अछि। तबे 5 नंबर देख समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि या काहाकू पर बोली भाबु नाही। पठित गल्परे एकता किए कहिसंती हलदी बसंत, कोइली, गेंडालिया, कजलपाती। 5 नंबर जाके आसीबो हलदी बसंत ऑप्शन नंबर क रे अछि। नेक्स्ट देख हमर 6 नंबर दिखाई कौन 6 नंबर दिखाई चढ़ई मानक मध्य केउ चढ़ई भल लकी करी कली कजिया मेंटाई दिए। हलदी बसंत, मयूर, कजलपाती एवं शंखचिल। 6 नंबर जाकि आसीबो कजलपाती ऑप्शन नंबर ग रे अछि। तब 7 नंबर दिखाई हलदी बसंत पई राजांक दरबार रे किए वकिलाती करिथिला। काऊ, कजलपाती, काकतुआ, घरचटिया। ऑप्शन नंबर 7 रे किए हेबो ना काऊ जाकि ऑप्शन नंबर क रे अछि। नेक्स्ट देख हमर 8 नंबर कौन दिखाई जे प्रथमे राजांकर केउ राय सुनी चढ़ई माने आनंद रे बोबेई उठिले। हलदी बसंत को आउ थरे बसा तैयारी करने को निर्देश देबा। खरे दिखाई बुढ़ा मांकड़ को हलदी बसंतर बसा तैयारी करने को निर्देश देबा। एवं गरे दिखाई कौन ना दोषी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड देबा। एवं आमर घरे दिखाई कौन ना बुढ़ा मांकड़ को बन रे कही कथा कहिबे नाही। तो 8 नंबर जाके आसीबो गरे आसीबो जाकि दसी गरे आसीबो दसी बुढ़ा मांकड़ को कठिन दंड दिया जिवो। 9 नंबर अच्छी राजा निजर राय बदलाई देबार कारण कौन। मंत्री सुगालर परामर्श जोगु ना बुढ़ा मांकड़ कई कई होई कांदी पकईबारु ना चढ़ई कूल को दुर्बल बोली भाभी देवा जोगु ना लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणस लोभ जोगु। तो समस्ते जानिछो एटा जाकि ऑप्शन नंबर हमर घरे आसीबो जे लांच स्वरूप गोटे पाचिला पणसर लोभ जोगु। तापर देख हमर 10 नंबर दिखाई कौन ना केउथि पाई चढ़ई माने आहुरी रागी जाई राजा मंत्री और राज कर्मचारी माननकु खुंपिबाकू लागिले। ऑप्शन नंबर करे अछि लांच खाई राजा न्याय प्रदान करिबा हेतु ना पक्षी बाहिनी राजा को बनर शासक रूपे मानु नथिबारु ना आमर गरे दिखाई राजा सहित श्रृगाल महामंत्री पाचिला पणस को खाउथिबारु ना आमर ऑप्शन नंबर घरे अच्छी जे बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराजा को पणस खसा
खुआई देबारु। एटा समस्त जानिच घरे आसीबो ए घटा उत्तर आसीबो बुढ़ा मांकड़ भल्लुक महाराज को पणस खसा खुआई देबारु देखी। तापर आमर खरे अछि तुम सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे उत्तर गुड़िक दल रे आलोचना करी ठीक उत्तर निर्णय कर। एटा तुम मैंने निज मैंने देखि नब कार ठीक अच्छी भूल अच्छी एटा को देखि नब। नेक्स्ट देख आमर मिलीमिशी जोड़िबा। मिलीमिशी जोड़िबार कौन दिया देख करे जे पठित पाठरू निम्न केते गुड़िए वाक्य दिया जाइछि। प्रत्येक वाक्य पई दुईटी लेखाएं अनुसूचक वाक्य दिया जाइछि। तुमे तुमर उत्तर सांगमानक सहित आलोचना करी सबुठारु उपयुक्त अर्थ प्रकाश करुवा वाक्य सहित रेखाचित्र द्वारा संयोग कर। ताले देखिबा आमे प्रथमे हमर उत्तर गुड़िक कौन अच्छी देख। एटा हूँ आमर प्रश्न बुझिले कि ऑप्शन दुईटा अच्छी बुझिले कि नहीं। तो प्रथमे आमे देखि नबा जे कर दिया जेते काकुति मिनती कहले भी बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणिबाकू नाही। तो यहाँ आसीज कौन उत्तर ना खटा को आसीज जे हलदी बसंत ता बसा भांगी न भांगिबाकू अनुरोध कले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा केबे हेले मानु नथिला। बुझिले कि नहीं। तापरे 2 नंबर दिया सेथिबाई तो बुढ़ा मांकड़ आम बसार छाई मारे नाही। एठारे कौन आसीब ना कटा आसीज कटा उत्तर आसीज डामरा काउर आक्रमण को भय करी बुढ़ा मांकड़ काउर बसा पाखक जाए नाही। तापर देख आम 3 नंबर दिया जे आजिकाली तो तुम मानकर कचेबार। ताले 3 नंबर आसीबो जाकि ख आसीबो ए ख ही उत्तर आसीबो जे गाड़िया पोखरी पानी सुखी आसुथिबारु गंगेई सहजरे माछ खाई जाउथिबारु एही कथा कहा जाइछि। नेक्स्ट देख हमर 4 नंबर दिया जाइछि जे जोर जार मुलक तार। एठारे उत्तर कौन आसीबो ना खटार उत्तर आसीबो जे बलुआ मनीष बल प्रयोग करी राज्य सिंहासनर अधिकारी होइथाय। 5 नंबर अच्छी कौन कजलपातिर सबु कथा तार ए कान पशि से कान बाहरी गला। तो जहाँकि एटा आसीबो ऑप्शन नंबर खटा आसीबो जे गर्वी और अहंकारी बुढ़ा मांकड़ कजलपातिर कौन सी कथा प्रति ध्यान देला नाही। तापर ऑप्शन नंबर 6 रे अच्छी कौन जे आग पछकू चाही विचार न कले विचार एक थरपा हो जिबार आशंका अच्छी। यार उत्तर कौन आसीबो ना कोटा ही उत्तर आसीबो। कौन आसीबो ना बुझी विचारी स्थिर मन रे विचार न कले राय भूल हो जिबार संभावना को एड़ाई बा एड़ेई हेबो नाही। एटा ही उत्तर आसीजिबो। नेक्स्ट देख आम उत्तर गुड़ाक दे दीजिए सबुड़ाक एगुड़ाक भल कि देखनियो उत्तर एटा कस्तमर कौन ये आमर सबुड़ाक दे दीची 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तापर ये 4 नंबर भी दे दीची 5 नंबर 6 नंबर सबुड़ाक उत्तर तुम देखि नब। तापर दिया देख वाक्य गुड़िक उपरे आलोचना। पठित गपरू केते गुड़िए वाक्य निम्न रे दिया जाइछि सेगुड़ी को मन दे पढ़िबा एवं ता विषय रे चिंता करी यार अर्थ सरल भावे निज निज मध्य आलोचना करी लेखिबा। करे दिया कौन किंतु ए पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ तो मूलरू बसा रखाई देउनाही। तो यार कौन उत्तर आसीबो देखनियो जे एही उक्तिटी महापात्र नीलमणि साहूंक रचित विहंग विप्लव गल्परू आनीत। एठारे गाल्पिक माँ हलदी बसंतर मनर दुख को वर्णना करिसंती। थर थर करी माँ हलदी बसंतटी आंब गछरे बसा बांधी मनरे अनेक स्वप्न बसा बांधिब अंडा देव एवं अंडार छुआ जन्म नेबे। छुआ गुड़िक किचिरी मिचिरी शब्दरे ताकू खाइबाकू मागुथिबे। से साहाड़ा कोली तापर शगड़ पाटुआ कोली आनी छुआ मानक कुनी कुनी थंटरे कौन करिवे ना आहार भरीदेवे। हेले बुढ़ा मांकड़ी तार स्वप्न को धूलिसात कर देउछि बारंबार तार भरोसा को भांगी देउछि। जेते काकुति मिनती करिले मध्य बुढ़ा मांकड़ ता कथा शुणु नाही। घर भंगा पर घर भंगा बुढ़ा मांकड़ ता बसा रखाई देउनाही। से अंडा देव केमिति सेथिपाई माँ हलदी बसंतर चिंता माड़ी पड़ुछि। से दुखरे अधिक अधीर होई पड़ुछि।
तापर देख आमर खरे प्रश्न कौन रही नाही हो मनीष पेटकू तो सबू नियंट पड़ानी गाड़िया पोखरी रे आजिकाली कुजी गेंडाटीए भी मिलवा कष्टकर यहाँ प्रश्न रही यार उत्तर कौन रही देख जे यही उक्ति महापात्र नीलमणि साहूक रचित विहंग विप्लव गल्पर आनीत एठारे गंगेई चढ़ईर उक्ति को लेखक प्रकाश करिसंती जे हलदी बसंतर दुखरे समदुखी होई काऊ सेमानंक सुख दुख बुझुतिबा समय रे आकाशरू सुभिला चिरिंग चिरिंग शब्द काऊ ऊपर को चाहि देखिला गंगेई चढ़ई तांको आड़ को आसुछि काऊ ताकू स्वागत जणाई कहिला ओ गंगेई महाराज परा आसीबा हेउ गंगेई चढ़ई काऊ पाखरे बसिला काऊ तार खबर पचारिबा सहित कहिला आजिकाली तुम मानकर कचेबार गाड़िया पोखरी सुखी जाइथिबारु माछ दुईटा भल मिलिथिबो तार उत्तर देबाकू जाई गंगेई चढ़ई कहिला आजिकाली मनीष पेटकू तो सबु नियंट अर्थात मनीष सबु माछ धरी नेउछि आमे सहजरे पाइबु केउठू गाड़िया बा गोड़िया पोखरी रे आजिकाली कुजी गेंडाटीए भी मिलवा कष्टकर एठरे काऊ और गंगेई मधुर कथोपकथन को लेखक प्रकाश करिसंती। तापर देख आमर गोरे उत्तर कौन रही देखिबा आमर जो गोरे प्रश्न रही आमे हेलु शिल्पी समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू भल भावुनाहु समस्ते आमर निजर यार उत्तर कौन है देख उक्त उक्ति कथाकार महापात्र नीलमणि साहूक रचित विहंग विप्लव गल्पर आसीअछि एठारे लेखक बगर ताच्छल्य भरा कथार जवाब देबाकू जाई हलदी बसंत ता सुलभ गुणरे जहा कहिछि ताहा प्रकाश करिसंती हलदी बसंतर दुखरे अन्य चढ़ई माने समदुखी थिबा बेले बग सेमानक ठारू दूर गंभीर भाव रही था जा फल अन्य माने ताको स्वार्थपर बोली कहते खाऊ बड़ पाटी रे कहिला बग गरा बोली कला पक्षी को घृणा करे ता भितरे बहु गर्व और कला गरा भेदभाव रही काउर एक कथा शुणी बग सही न पारी कही उठिला हलदी बसंत कोइली प्रकृति पक्षी प्रति तार दया नहीं कारण समाने हेले विदेशी जन्मभूमि रे खरा वर्षा शीत सहती नहीं सेतेबेले विदेश को पलांती बसंत ऋतु आसिले से माने दल दल होई आसी आमर खाद्य रे भाग बसांती बगर ए अपवादर हलदी बसंत दुखित हैला तार तार प्रति उत्तर देबाकू जाई कहिला देख भाई बग आमे हेलु शिल्पी समग्र पृथ्वी को आमे आमर जन्मभूमि बोली कहि थाउ आमे काहाकू पर भावना हो समस्ते आम निजर एठारे समस्त को निजर करिवार भावना रखिबाकू लेखक हलदी बसंत माध्यम रे प्रकाश करिसंती। तापर देखिबा आमे नेक्स्ट दियाइछि कोन जे भाबी चिंती उत्तर देबा ए भाबी चिंती उत्तर देबारे हमर बहुत गुडी रही तो पठित विषयटी को भल भाव में पढ़ी निम्नलिखित उत्तर गुड़िक माने प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबा करे दिया देख हलदी बसंत दुखरे कहीं कांदी पकेइला तर नेक्स्ट टाइम देखि नबा जे बुढ़ा मांकड़टी बारंबार आंब गछ को डेई जानी सुनी हलदी बसंतर बसा भांगी देउची एही चिंतारे माँ हलदी बसंत थिबा समय पुरुष हलदी बसंतटी बुली बुली आसिला माँ हलदी बसंत को कहिला आखपाखरे आउ केउ गछ खाली नाही अन्य पक्षी अन्य चढ़ई माने सबू गछरे बसा बांधी अंडा दे सारे केतक अंडा उषुमाउछंती आउ केतक पक्षींकर छुआ फुटिलानी एकथा शुणी माँ हलदी बसंत कांदी पकाइला कारण बुढ़ा मांकड़ दाउरू से बसा मध्य तैयारी करि पारु नथिला। तापर देख हमर नेक्स्ट हमर खरे कोन प्रश्न रही कुआ माने किपरि अन्यायर प्रतिरोध करती कुआ लिखिब नहीं ये काऊ लिखिब बुझेला कि नहीं एटा होची काऊ लिखिब काऊ माने भारी साहसी से माने कहार अत्याचार को सहजरे सही पारती नहीं तांको प्रति किए खराब व्यवहार कले
ସେମାନେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିମିଶି ବଡ଼ ପାଟି କରି ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକଥା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କାଉମାନେ ଏହିଭଳି ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଗୋରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ, ଯେ ଗଙ୍ଗେଇ କେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କହିଲା? ଚାରିଆଡ଼େ କେଡ଼େ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ, ଗଛରେ କେତେ ପ୍ରକାରର କଳି, ଆଉ ବସନ୍ତ ଋତୁର ମଧୁ ମଳୟର ସ୍ପର୍ଶ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ତଥା ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗେଇ ଗୋଟେ ମନଫୁଲାଣିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ କହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଘରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଗର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିଲା? ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଦେଶ ବା ବାହାରେ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାନ୍ତି। ବଗର ବିଦେଶୀ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହିପରି ଧାରଣା ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଉଁରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, କଜଳପାତିକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଭୟ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ରହିଛି ଯେ କଜଳପାତି ପକ୍ଷୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କାମ କରେ। ଭଲ ଲକି ହୋଇ କଳି କଜିଆ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଏ। ଭଲରେ ନ ମେଣ୍ଟିଲେ କଜଳପାତି ନିଜର ଶକ୍ତି ଘଟାଇବାକୁ ପଛାଏ ନାହିଁ। ତାର ଟାଣୁଆ ମୁନିଆ ଥଣ୍ଟରେ ସେ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଠିକୁ ହାଣି କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ଟିକିଏ ଭୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଚୋରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସେହି ବଣରେ ଭାଲୁକୁ କାହିଁକି ରାଜା କରାଯାଇଥିଲା? ନା ସେହି ବଣରେ ସିଂହ, ବାଘ କିମ୍ବା ହାତୀ ପରି ବଳବାନ ପଶୁ ନଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଭାଲୁକୁ ରାଜା କରାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭାଲୁ ଅଚିନ୍ତାରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 6 ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ, ଯେ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କେଉଁ ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବେଇ ଉଠିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ହେବ ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ପାଇଁ କାଉ ଓକିଲାତି କରି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିପରି ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, କାଉର ଏପରି ଯୁକ୍ତିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଭଲ୍ଲୁକ ମହାରାଜ ରାୟ ଦେଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସା ଭାଙ୍ଗୁଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ। ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରାଜାଙ୍କର ଏହି ରାୟ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବୋବାଇ ଉଠିଲେ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବର୍ଗଜରେ ରହିଛି ଦେଖ, ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜା ଦେଇଥିବା ରାୟକୁ ପୁଣି ବଦଳାଇ ଦେଲେ? ଉଁରେ ରହିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ରାଜା ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ପାଚିଲା ପଣସ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ପାଚିଲା ପଣସକୁ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛପଟେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ପଣସକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ମନ ବଦଳିଗଲା। ପଣସ ଖାଇବା ଲୋଭରେ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଚାର ବଦଳାଇ ଦେଇ ରାୟ ବଦଳାଇ ଦେଇ ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର ଝରେ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେ ଘର ଚଟିଆ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର କିପରି ଜାଣିପାରୁଥିଲା? ନା ଘର ଚଟିଆ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛ କାନ୍ଥ କୁରାରେ ବସା କରି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ରାଜଦରବାରର ସମସ୍ତ ଖବର ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ନିଅ କ'ଣ ରହିଛି, ନିଅରେ ଏହି ଗପରେ କାହାର ଚରିତ୍ର ତୁମକୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା ଏହି ଗପରେ କାଉ, ଘରଚଟିଆ, କଜଳପାତି ଚରିତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଟରେ ରହିଛି ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି କ'ଣ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ? ନା ଚଢ଼େଇମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଭା କଲେ। ବସି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଭଳି ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଓ ସିଂହାସନରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଠରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା,
ଯେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ଗପରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଏହି ଗଳ୍ପରେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବା, ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ତଥା ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବାର ସାହସ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସର୍ବୋପରି ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି କ'ଣ, ଯେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ଆମର 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତୁମ ଘର ତାଜା ଉପରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଦେଖ ଆମର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ତାଜା ଉପରେ ଘର କରିଥିଲେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ। 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ହୋଇ ନଥିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା? ହଁ, ଓରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ଗର୍ବୀ ନ ହୋଇଥିଲେ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ବସାଟି ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସବୁ ମାଛ ଧରି ନେଉ ନଥାନ୍ତେ ଗଙ୍ଗେଇର କଚେବାର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। 4 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମର ଅତିଥି ହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ? ଯେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାସସ୍ଥାନର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆମର 5 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ବଗର କି ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଆଦର କରିଥାନ୍ତେ? ଯେ ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ବଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ବା ଆପଣାର ଭାବିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। 6 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଭାଲୁ ରାଜା ଲାଞ୍ଚୁଆ ହୋଇନଥିଲେ ଠିକ୍ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତେ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତକୁ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ସତ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ରହିବ, ଶାସକ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର ନ କରେ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶାସକଙ୍କୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। 8 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ରହିଛି କ'ଣ, 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା, ଯେ ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉଁରେ ହେବ ଘର ଚଟିଆ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପଛରେ ପାଚିଲା ପଣସ ଦେଖିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ର ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେବା କଥା ଏବଂ ରାଜା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା କେହି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 9 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା, ଯେ ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବ? ବିହଙ୍ଗ ବିପ୍ଳବ ସଫଳ ହେବା ପରେ ବଣମୂଲକର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବ। ଯିଏ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିବ ସେ ଠିକ୍ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ବିଚାର କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଅଭିନୟ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ କଳ୍ପନା କରିବା ସହିତ ଲେଖିବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଅଭିନୟ କରିବା। ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ତାକୁ କେବଳ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଗପ। ବଦଳି ଯାଇଥିବା ଗପ କ'ଣ? 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ଗପଟି କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା? ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତରରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା, ଯେ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କଜଳପାତିର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନି ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ରହିଥାନ୍ତା, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥାନ୍ତା, ପକ୍ଷୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ରାଜା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତେ,
ଜଙ୍ଗଲଟିରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତେ। ଗଳ୍ପରେ ମଡ଼ ଏହି ଦିଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ଶବ୍ଦର ଠିକ୍ ବନାଣ। ଏକ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା। ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ କରେ ଯେ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା ଦୁରାବସ୍ଥା, ୟା ଭିତରେ ବନାଣ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ଏଇ ଦୁରାବସ୍ଥାଟା ବନାଣ କ'ଣ ହେବ ନା ଠିକ୍ ହେବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଏପଟେ ଖରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ 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 ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ ଆମର ପ୍ରଥମଟା ହିଁ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଠିକ୍ ଆସିବ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି ଭର୍ସନା 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 ଦିଆଯାଇଛି। ୟା ଭିତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆସିବ? ଏଇ ମଝିଟା ଠିକ୍ ଆସିବ ଭର୍ସନା ବୋଲି, এইটা ବନାଣ ଆମର ଠିକ୍ ଆସିବ। ଘରେ ଦିଆଯାଇଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଆମର ବନାଣ ଠିକ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ପ୍ରଥମଟା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ଉଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁର୍ଦ୍ଧଶା, ପ୍ରଥମଟା ହିଁ ଠିକ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ବନାଣ এইটা ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ এইটা ଆମେ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ এইটা ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁରବସ୍ଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ସନା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଦିଆଯାଇଛି 2 ନମ୍ବରରେ ଯେ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବିଶେଷଣର ମେଳ। ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କୁନି କୁନି ଥଣ୍ଟ, ଉପରେ ଲିଖିତ ଯୋଡ଼ା ପଦମାନଙ୍କରେ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ପଦକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଓ ପରପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ଗପରୁ ଖୋଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି କ'ଣ କୁଜି ଗେଣ୍ଡା, ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ସୁନ୍ଦର ପବନ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାରେ ଗଉଆ ମାଙ୍କଡ଼, କଣ୍ଟକ, ଜିହ୍ୱ ଭାଲୁକ, ତାର ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ଗମ୍ବୁଜ। ଏପଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ବୃକ, ଆରକ୍ତ ନୟନ, ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ପାଚିଲା ପଣସ, ଅହଙ୍କାରୀ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ନିର୍ବୋଧ କାକ। ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ କାଉ, ଟିକି ଟିକି ଡେଣା, ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାଜା, ଲୋମସ ଦେହ, ଲାଞ୍ଚଖିଆ ରାଜା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି କହିବାର ଢଙ୍ଗ ଏବଂ ବା ଶୈଳୀ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ରେଖା ଚିହ୍ନିତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପଢ଼ିବା। ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଦିଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ କରି ସିଂହାସନ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ପଣସ ଲାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ରଖିଦେଇଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ହାତ କରି, ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଆଣିବା। ସେଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ପୁନଶ୍ଚ ହାତ କରିବା ରୂଢ଼ି ପରି ଆଉ କେତୋଟି ତଳେ ରୂଢ଼ି ଦିଆ ହେଲା ବା ରୂଢ଼ି ହେଲା। ନା କରିବା, ଚଳୁ କରିବା, ହାତ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ଏହି ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବା ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା ଓ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମେ ନା କରିବା ମାନେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବା ବା ବିଖ୍ୟାତ ହେବା। ଦେଶ ସେବା କରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଚଳୁ କରିବା ମାନେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଲୋକଟି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଚଳୁ କରିଦେଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ହାତ କରିବା ମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ମକଦ୍ଦମାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ କେଳୁ ମହାନ୍ତି ଅପର ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ହାତ କରିବାକୁ ବସିଛି। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା ମାନେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି ପ୍ରଚାର କରିବା। ରାଧୁଆ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେ ତିଳକୁ ତାଳ କରିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ବଣର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏହି ଗପରେ ବଣର କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସେହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଏକ ସୂଚୀ ତିଆରି କର।
ସେମାନେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖ। ଉଦାହରଣ କରେ ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସେହି ନିଆଁ ଜଳା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି? এইଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, ଦେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, ଏଠାରେ ଡାମରା କାଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ଭୀରୁ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟାକୁ ଜବତ କରିପାରୁନାହଁ। ଆମେ କାଉମାନେ କାହାରି ଅତ୍ୟାଚାର ସହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଖୁମ୍ପି ଆଉ ନଖରେ ବିଦାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉ। ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଡ଼ ପାଟିରେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଉ, ତାର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ସାରି ଦେଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ବସାର ଛାଇ ମାଡ଼େ ନାହିଁ। ତାପରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ନା ପୁରୁଷ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। କ'ଣ ଆଉ କରିବୁ କହ? ତାକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲୁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ଆମେ ହେଲୁ ଗାୟକ ଜାତି, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ଆମର କାମ। ଆମେ ତ ଆଉ ତୁମ ଭଳି ଲଢ଼ୁଆ ଜାତି ନାହୁଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୁଭିଲା ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ତାପରେ ଦେଖ କାଉ, ଓଃ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ପରା, ଆସିବା ହେଉ ଆସିବା ହେଉ। ଗଙ୍ଗେଇ ଆସି କାଉ ପାଖରେ ବସି କାଉ ପଚାରିଲା, ଆଉ ସବୁ ଖବର କ'ଣ ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ? ଆଜିକାଲି ତ ତୁମମାନଙ୍କର କଚେବାର ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ତ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି, ମାଛ ଦୁଇଟା ଭଲ ମିଳୁଥିବ। ଚିରିଂ ଚିରିଂ ଚିରିଂ। ତ ଏଠି 4 ନମ୍ବରରେ ଗଙ୍ଗେଇ କହିଲା କ'ଣ? ନାହିଁ ହୋ, ମଣିଷଙ୍କ ପେଟକୁ ତ ସବୁ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲାଣି। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଆଜିକାଲି କୁଜି ଗେଣ୍ଡାଟିଏ ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। 5 ଦିଆଯାଇଛି କାଉ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ଗଙ୍ଗେଇ ମହାରାଜ ଏଥକୁ ଉପାୟ କ'ଣ କୁହ? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ସାରି କୋଇଲି ହେଲାଣି, ହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପୀ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତି ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ଜୀବନ ବୃଥା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବଗ। ବଗ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହେ ମୂର୍ଖ କଳାକାଉ, ବେଶୀ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଉ ରାଉ ହୁଅ ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ କେବେଠାରୁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲା? ଏହି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ କୋଇଲି ଆଦି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ହେଲେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଦେଶୀ, ବର୍ଷଯାକ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି? ଏମାନେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଖରା ସହିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ସହିବେ ନାହିଁ, ଶୀତ ସହିବେ ନାହିଁ। ଏହି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ଆସି ନାନା ଢଙ୍ଗ ଦେଖାଇ ଆମ ଆହାର ଉପରେ ଭାଗ ବସାଇବେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭଲା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ମମତା ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କିଏ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା? 7ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଦେଖ ଭାଇ ବଗ, ଆମେ ହେଲୁ ଶିଳ୍ପୀ, ସମଗ୍ର ବସୁଧା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତେ ଆମ ନିଜର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କାଉ ଦେଖିବା? ଯେ ତୁମେ ଅତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଅସାମାଜିକ ଓ ଅହଙ୍କାରୀ, ବିପଦ ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦୂରର ଥାଉ, ଯିଏ ଏଭଳି ଅସହିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ଦେଖାଏ ସେ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନା। ତାପରେ ଦେଖ 9ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କଜଳପାତି। କଥା କ'ଣ ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି କାହିଁକି? କାଉ ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁରବସ୍ଥା ଜଣାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ମା ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ନିକଟରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ମାତ୍ର ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ 3 ଥର ସେମାନଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାଣି। ତାର ଦାଉ ବଡ଼ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 10 ନମ୍ବରରେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ମୁଁ ବୁଝେ ନାହିଁ। ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ବଳଶାଳୀ, ଆମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତା କରିବୁ। ଯାର ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର। ତାପରେ 11ରେ କଜଳପାତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମ ନାମରେ ଫେରାଦ ଦେବି। ତାପରେ 12ରେ କହିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହିଲା? କରନା ଫେରତ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ ଡରିଛି ନା ମକଦ୍ଦମାକୁ ପରୁଆ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମର 13ରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଭାଲୁ ହେଉ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ଭାଲୁ ହେ ଦୁଷ୍ଟ ମାଙ୍କଡ଼, ବିନା ଦୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ହଳଦୀ ବସନ୍ତଙ୍କର ବସା ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ତୁମେ ଦୋଷୀ, ତୁମକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମାବତାର, ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ, ମାତ୍ର ଆପଣ କେବଳ ଆଗକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଟିକିଏ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗ ପଛକୁ ଚାହିଁ ବିଚାର ନ କଲେ ବିଚାର ଏକତରଫା ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା
अच्छी। तापर देख आम 15 किए कौन कहते भालू कौन कहते देखा। हे अहंकारी हलदी बसंत प्रकृत तुम्हें ही दोषी तुम्हें ही दंड पाइब। तापर 16 कौन कही काऊ ना 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 महाराज हलदी बसंतर दोष कौन। तापर 17 भालू कौन कहते देखा। आरे निर्बोध काक बानर बलवान जीव पुनश्च से शाखा मृग अटे तार प्रकृत ही से गछ डाल डेई डेई बई डेईब। 18 कौन कौच काऊ देखा। से गछ डाल डेई पारे मात्र डेई करी से हलदी बसंतर बसा भांगिब कहीं। तब देख 19 कौन कहते ना भालू कौन कहते मांकड़ जो डाल डेईब हलदी बसंत आग से डाल बसा करिब कहीं। हलदी बसंत ही दोषी ताकू जेल और जरिमाना दंड उभय दिज्व। 20 कौन किए कही ना घर चटिया भाई माने मु राजा सिंहासन पछकांथ कुरारे बा पछकांथ कुरारे बसा करिथाए। मु देखिछि बुढ़ा मांकड़ बहु आगरु मंत्री को हाथ करी सिंहासन पछपटे गोटाए पणस लांच स्वरूप रखिदेइथिला। लांच पाई राजा एपरि विचार बदलाई देले। बुझेला कि नहीं। तापर देख कौन दिखाई गप रचना से ही निआगेला बुढ़ा मांकड़ को जबत करबा पाई कौन एठी कही नाहंती। यार अर्थ कौन ना एठारे माँ हलदी बसंत क्रोधरे जर्जरित होई तार असुविधा प्रतिकार पाई चिंता व्यक्त करिछि। यापरे मांकड़र अत्याचार को रक्षा करबा पाई उपाय खोजा जाइछि। पठित गपर एभली विशेषत्व थिबा वाक्य दुईटी लेखिबा। कौन लेखिबा देखिनियो जे एमाने जन्मभूमिर खरा वर्षा सहिबे नाही शीत सहिबे नाही एई बसंत ऋतु आसिले दल दल होई नाना ढंग देखाई आम आहार उपरे भाग बसाइबे। एमानंकर भला जन्मभूमि प्रति ममता अछि। अर्थ एठारे हलदी बसंत दुखरे काऊ समदुखी होई तार दुख किपरि दूर होई पारिबो ता चिंता करुथुबा बेले सेमानंक ठारू किछि दूररे बसिथिबा बग कौनसी प्रतिक्रिया प्रकाश करू न थाए। एकथा देखि काऊ ताकू गर्वी अहंकारी कही भर्सना करिथिबारु बग सही न पारी कहिछि कोइली हलदी बसंत प्रकृति शिल्पी मानक पई तार तिळे हेले दया नाही कारण सेमाने हेले विदेशी जन्मभूमि रे खरा वर्षा शीत सहंती नाही। बसंत ऋतु आसिले माने दल दल होई उड़ी आसंती सेमानंकर रंग ढंग देखांती आउ आम मानक आहार रे भाग बसांती। एमानंकर मातृभूमि प्रति ममता नाही तेणु एमानंकु साहाय्य करिबा उचित नुहे। एटा गोटे प्रसंग गला। तापर देख आमे हेलु शिल्पी समग्र वसुधा आमर जन्मभूमि आमे काहाकू भल भाबु नाहु समस्ते आमर निजर। यार अर्थ कौन ना अर्थ होची जे एठारे हलदी बसंत बगर तात्सल्य कथा सह्य करी न पारी तार धीर स्वभावर बग को कहिछि आमे हेलु शिल्पी जाति अर्थात सुललित कंठरे गीत बोली समस्त को खुशी कराइबा आमर काम। आमे काहाकू भलो बोली भाबु नाहु समस्ते आम निजर सारा वसुधा हेउछि आमर जन्मभूमि तेणु तुमे आगकू विदेशी भाविबा ठीक नुहे। बुझले कि नहीं आमको विदेशी भाविबा ठीक नुहे। बुझले कि नहीं। तब तो ये सरला जाके आमर प्रश्न गुड़िक सरला द्वितीय अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु क्वेश्चन सहित आंसर भल भाव में देखी नब। तो ये तो रखुचु तो जो पिला माने आम चैनल को नुआ आसीच से आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर ता सहित सांग मानक शेयर कर सब्सक्राइब कला आसुवा नुआ नुआ भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाइब ता सहित सांग मानक शेयर कर।